आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। उत्तर बंगाल महोत्सव को लेकर उत्तर बंग विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने उत्तर कन्या में की बैठक। 1 फरवरी से 10 फरवरी तक उत्तर बंगाल के 8 जिलों में होने जा रहा है उत्तर बंग उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। उत्सव की तैयारियों को लेकर आज उत्तर बंग विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने उत्तर कन्या में एक बैठक संपन्न की। इस बैठक में एसजेडी के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन, सांसद शांता छेत्री और उत्तर बंगाल के 8 जिलों के जिला शासक, पुलिस अधीक्षक और जिले के तथ्य और संस्कृति अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद उत्तर बंग विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने कहा कि उत्तर बंग महोत्सव प्रत्येक जिले के जिला सदर और आदिवासी क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। कोरोना स्थिति के मद्देनजर इस बार उत्तर बंग महोत्सव में चित्रकन प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाएगा। बाहर के कलाकारों को न लाकर स्थानीय कलाकारों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 8 जिलों के 9 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बंग रत्न सम्मान दिया जाएगा। उत्तर बंग महोत्सव का उद्घाटन समारोह सिलीगुड़ी में संपन्न किया जाएगा। उत्तरबंग उत्सव 2021 আজকে 8টা জেলার ডিএম এবং ডিআইসিও থেকে শুরু করে পুলিশ পার্সোনালদের নিয়ে আমাদের এনবিডিটির আধিকারিকদের নিয়ে একটা মিটিং হলো। আমরা এরকমই ঠিক করলাম, যেহেতু 25শে জানুয়ারি পর্যন্ত দুয়ারে সরকারের কর্মসূচিতে ডিএম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত আধিকারিকরা ব্যস্ত থাকবে। তারপরের দিন 26শে জানুয়ারি আছে, তারপরে 27-28 দুদিন বিধানসভা হতে যাচ্ছে। এই জন্যই আমরা এই মাসটা যেহেতু ব্যস্ত থাকবেন সমস্ত আধিকারিকরা, তারপরে আবার পাড়ায় পাড়ায় সমাধান এরকম কর্মসূচিতেও আধিকারিকরা ব্যস্ত থাকবেন। আমরা ফার্স্ট উইক অফ ফেব্রুয়ারি থেকে 10ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমরা সমস্ত প্রোগ্রামগুলো উত্তরবঙ্গ উৎসবের আমরা কমপ্লিট করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেক জেলায় 2টো করে ভেন্যু হবে। তার মধ্যে একটা জেনারেল জায়গায় ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার বা তার আশেপাশে সেন্ট্রালি, আর একটা ভেন্যু হবে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়। আদিবাসী কালচার, কৃষ্টি কালচারকে তুলে ধরার জন্য আর একটা করে ভেন্যু হবে। এবং 8টা জেলার 9 জনকে বঙ্গরত্ন দেওয়া হয় প্রত্যেক বছর, এবারও তাই দেওয়া হবে। বিশিষ্ট জনেরা যারা খেলাধুলা কৃতি মানুষ, বিভিন্ন জনসেবায় যারা কাজ করেন, তাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেক জেলাতে 1 জন করে দেওয়া হবে। দার্জিলিং জেলায় 2 জন, যেহেতু পাহাড় আর সমতল আলাদা আছে, ওদের 2 জন, একজন 2 জন। এবং প্রত্যেক জেলায় যে কটা বিধানসভা কেন্দ্র আছে, সেই বিধানসভা প্রত্যেক কেন্দ্র থেকে 1 জন করে মেরিটিয়াস স্টুডেন্ট, মানে যারা গরিব অথচ মেধা সম্পন্ন, তাদের 10,000 টাকা করে দেওয়া হবে। এবার করোনার কারণে বসে এখন যে প্রতিযোগিতাগুলো হয় জেলায় জেলায় প্রত্যেক ভেন্যুতে বা শিলিগুড়িতে, করোনার কারণে আমরা সেটা এবার স্টপ রাখলাম। এবং আমরা এটাও আলোচনা করলাম যে এবার আর বাইরের শিল্পী আমরা আনবো না, কলকাতা বা বাইরের কোনো শিল্পী আনবো না। আমাদের উত্তরবঙ্গের যে শিল্পীরা আছে এবং তাদের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের কৃষ্টি কালচার যা আছে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে, তাদেরকে বেশি করে। पहाड़ में एक ही पार्टी के 2 गुटों का शक्ति प्रदर्शन हुआ तेज। गोजमोमो बेनाई तामांग गुट के द्वारा आज कालिंपोंग में किया गया जनसभा का आयोजन। जब से गोजमोमो सुप्रीमो बिमल गुरुंग का आगमन हुआ है, तब से दोनों खेमों के द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। इस क्रम में आज गोजमोमो बेनाई तामांग खेमा कालिंपोंग जिला समिति के आयोजन में परिवर्तन अभियान जनसभा का आयोजन किया गया। समिति के द्वारा पैदल यात्रा के साथ साथ जनसभा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से पार्टी के केंद्रीय महासचिव अनित थापा उपस्थित रहे थे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही थी। इस बीच अनित थापा ने जनसभा को संबोधित करते हुए पहाड़ में नई सोच और परिवर्तन के साथ चलने की बात कही और नई सोच और नए विचार के नाम में करशन की एक सांगीतिक टोली के द्वारा निर्माण की गई गाने का भी विमोचन किया गया।
उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पहुंचे मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री पर जमकर बोला हमला, कहा भाजपा के नेता सिर्फ राजनीति करते हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती दुष्कर्म के शिकार 10 वर्षीय बच्ची का हाल चाल लिया था। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बच्ची और उसके परिवार वालों को ढांढस बंधाया और इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से भी सेहत के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें बेहतर उपचार का भी निर्देश दिया। लेकिन जब मंत्री मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां गंदगी का ढेर लगा मिला, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यहां हाल तब है जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपने पास स्वास्थ्य विभाग रखती है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पशु अस्पताल की तुलना की। आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने जमकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केवल उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सभी अस्पतालों में बेहद उन्नत चिकित्सा सेवा उपलब्ध है और राज्य के निवासी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन भाजपा के नेताओं को यह सब दिखाई नहीं देता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वे राजनीति करने आते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल विनाशमूलक राजनीति करती है और उसको विकास की राजनीति पर विश्वास नहीं है, इसलिए इस प्रकार की मंतव्य भाजपा के मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে চাই যে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের স্টেট মিনিস্টার তিনি এসেছিলেন, শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ ভিজিট করেছেন এবং বিভিন্ন এলাকা ভিজিট করে কিছু কুমন্তব্য করেছেন যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ নাকি মানে পশুশালার থেকেও খারাপ অবস্থা। আমি সেই মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই, কেন্দ্রে 7 বছর হলো সরকারে আছেন, এই প্রথম আপনার সুযোগ হলো আসার। আর পাশাপাশি এটাও বলে দিতে চাই চ্যালেঞ্জ করে, শুধু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নয়, রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, সাব ডিভিশন হাসপাতাল, ব্লক হাসপাতাল বিনা পয়সায় এখানে চিকিৎসা হয়, বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়, রোগীর যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করা হয় এবং কোনো ওষুধপত্র বিনা পয়সা দেওয়া হয়, পথ্য বিনা পয়সা দেওয়া হয়। হাসপাতালগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নার্স এবং ডাক্তাররা অত্যন্ত যত্ন সহকারে রোগীদের চিকিৎসা করেন। শুধু তাই নয়, আমি কেন্দ্রের প্রতিমন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই, ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে বিনা পয়সায় চিকিৎসা নেই, শুধু বাংলায় আছে। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের যারা মানুষ তারা চিকিৎসার জন্য, বিনা পয়সায় চিকিৎসা নেওয়ার জন্য বাংলায় আসে, বড় বড় ট্রিটমেন্ট এখান থেকে করিয়ে নেন। হার্টের অপারেশন থেকে শুরু করে ব্রেন অপারেশন, কিডনি অপারেশন, ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত ট্রিটমেন্টগুলো এই বাংলা থেকে নিয়ে যাচ্ছেন বিনা খরচে, বিনা পয়সায়। আমি জানি না কোন লজ্জায় এই ধরনের কথা বললেন। আমার যেটা মনে হচ্ছে, ভোটের আগে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস এবং মামাটি মানুষের সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ছোট করার জন্যই, হেয় করার জন্যই এই ধরনের কুমন্তব্য, নিম্ন রুচির মন্তব্য তিনি করেছেন। আমি ধিক্কার জানাই, নিন্দা করছি, প্রতিবাদ করছি তার এই কুমন্তব্যের জন্য, অরুচিকর মন্তব্যের জন্য। विभिन्न राजनीतिक दलों के युवा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। विधानसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों के नेता व समर्थकों का दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में शनिवार को सिलीगुड़ी में काफी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के युवा समर्थकों ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। शनिवार को सिलीगुड़ी बागराकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में सिलीगुड़ी नगर निगम के 18 व 20 नंबर वार्ड के विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिले के अध्यक्ष रंजन सरकार एवं 18 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर निखिल साहनी ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पूरे राज्य के लोगों के आने का सिलसिला पार्टी में जारी है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के भारी मतों से जीत की उम्मीद जताई।
16 जनवरी से देश में होगी वैक्सीन लगाने की शुरुआत। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के बाद हुआ फैसला। सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद उम्रदराज लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। पहले चरण में करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 16 जनवरी 2021 से देश में वैक्सीनेशन लगाने की शुरुआत होगी। सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ होगी। इसके बाद 50 साल से अधिक और 50 साल से कम उम्र के कोमोरबिड लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ के आसपास है। पीएम मोदी ने आज कोविड टीकाकरण के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य सचिव के अलावा दूसरे अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इस समीक्षा बैठक के बाद वैक्सीनेशन की तारीख तय की गई। शुक्रवार को पूरे देश में दूसरी बार कोरोना वायरस की तैयारियों को परखने के लिए ड्राई रन किया गया था। इस दौरान वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के हर जिलों में ड्राई रन का आयोजन किया गया था। अलीपुरद्वार में बर्ड फेस्टिवल के अंतिम दिन बक्सा बाघ परियोजना के राजा भातखवा गिद्ध प्रजनन केंद्र से 6 गिद्धों को छोड़ा गया। आज राजा भातखवा गिद्ध प्रजनन केंद्र से गिद्धों की 2 दुर्लभ व्हाइट बैक प्रजातियों को उपग्रह नियंत्रित ट्रांसमीटर टैग के साथ जंगल में छोड़ा गया। इस दिन मुख्य वनपाल रविकांत सिन्हा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की ओर से डॉक्टर विभू प्रकाश, राज्य के वन्यजीव शाखा के मुख्य वन अधिकारी विनोद कुमार यादव और बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के फील्ड डायरेक्टर शुभंकर सिंह गुप्ता राजा भातखवा में उपस्थित थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान। मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. मलाई कोल्ड कफ भएको थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डे पर ग्राहकों में बांटे गए केक, लगाया गया हेल्थ कैंप।
प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 9 जनवरी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डे के अवसर पर पेट्रोल पंप की ओर से ग्राहकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माटीगढ़ स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की ओर से इस खास दिन पर केक काट कर ग्राहकों को खिलाया गया। इसके साथ ही आज पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहकों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया था। इंडियन ऑयल की ओर से सीजीएम अनिर्बान घोष ने बताया कि ग्राहक उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ग्राहकों से ही व्यापार चलता है। इसी कारण आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्थापना दिवस पर ग्राहकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एज अ कस्टमार्स डे আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা বলছিলাম, কাস্টমার্স আর গড। কাস্টমার্স আছে তো এনি বিজনেস এন্টিটি আছে। সো ফর এক্সিস্টেন্স অফ এনি বিজনেস এন্টিটি কাস্টমার ইজ মাস্ট। সেই কথা মাথায় রেখে যাদের জন্য আমরা আমাদের বিজনেস সার্ভাইভ করে, আমাদের যাদেরকে সার্ভিস দিতে পারি, সেই কথা মাথায় রেখে 9 জানুয়ারি আমাদের ইয়ারমার্ক রয়েছে অ্যাজ আ কাস্টমার্স ডে। এই পার্টিকুলার দিনে আমরা অনেক ইনিশিয়েটিভস চালাই সব গ্রাহক বন্ধুদের জন্য, রিটেল সেলসের জন্য, রিটেল পেট্রোল পাম্পের জন্য রিটেল কাস্টমার্স, এলপিজি যারা গ্রাহক আছে তাদের জন্য, এভিয়েশন যারা আছে তাদের জন্য, আমাদের আইবি দ্য কনজিউমার বিজনেস সবার জন্য। ইনফ্যাক্ট আজকে প্যান ইন্ডিয়ায় এটা সেলিব্রেট করা হচ্ছে। আমি একটু আগে বললাম 4টি ইনিশিয়েটিভস আমাদের হেড অফিস থেকে রান করা হচ্ছে। এক্সট্রা রিওয়ার্ড প্ল্যাটফর্ম আছে আমাদের, লয়্যালটি প্রোগ্রাম। সেখানে আজকের দিনে যারা গ্রাহক, নর্মাল গ্রাহক যারা এক্সট্রা রিওয়ার্ড প্ল্যাটফর্মে আছেন তাদেরকে 100 পয়েন্ট করে ক্রেডিট করা হচ্ছে, উইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 30 টাকা। এছাড়া আমাদের স্বাগত আরও যেগুলো বড় লার্জ ফরম্যাট আউটলেট যেখানে পেট্রোল পাম্প ছাড়াও অন্যান্য ফেসিলিটি থাকে ট্রাকার্সদের জন্য, সেই সব পাম্পকে পেট্রোনেজ যারা করছে, যারা আসছে, যারা আজকে ট্রানজ্যাক্ট করছে তাদের 200 পয়েন্ট দেওয়া হচ্ছে তাদের এক্সট্রা রিওয়ার্ড প্রোগ্রামে, উইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 60 টাকা। আর আরেকটা আমাদের ক্যাটাগরি যেটা এখনও শিলিগুড়ি টাউনে নেই, XP 100 আমরা লঞ্চ করেছি কিছুদিন আগে। সেই XP 100 যারা আজকে কিনবেন তাদেরকে 1000 পয়েন্টস উইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 300 টাকা তাদের এক্সট্রা রিওয়ার্ড প্ল্যাটফর্মে তাদের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করা হচ্ছে। এছাড়া যারা লুপ কিনছেন, 40 কিনছেন, হাফ লিটার 40 কিনলে তাদেরকে হাফ লিটার 900 ml এর 40 কিনলে তাদেরকে হাফ লিটার পেট্রোল আজকে फ्री দেওয়া হচ্ছে। আজকে कुलिक नदी पर पुल नहीं होने से परेशान है रायगंज। शीरपुर इलाके के निवासी वोट बहिष्कार करने पर कर रहे हैं विचार। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज ब्लॉक 5 नंबर शीरपुर ग्राम पंचायत खलसी घाट कुलिक नदी पर पुल नहीं होने से इलाके के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि इस नदी पर पुल होता तो 30 किलोमीटर का रास्ता घटकर 8 किलोमीटर रह जाता, लेकिन प्रशासन और स्थानीय नेताओं को गुहार लगाने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। इस इलाके के करीब 300 गांव में लाखों लोग निवास करते हैं, लेकिन अनेक गुहार लगाने के बाद भी पुल नहीं बन रहा है। इसलिए स्थानीय लोग आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो राजनेताओं के द्वारा सेतु निर्माण का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फिर कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। অনেক সমস্যা আমাদের এদিকে পঞ্চায়েত আছে, এদিকে নদী পার করে আমাদের কর্ণজোড়া বিডিও অফিস, জেলা পরিষদ সব কিছু যত অফিস আছে সব কর্ণজোড়া রায়গঞ্জ। এখান থেকে ডিএম অফিস 5 কিলোমিটার, আর যখন বন্যা আসে আমাদেরকে 30-35 কিলোমিটার ঘুরে তারপরে যেতে হয় সাইকেল নিয়ে, তাও আবার ওদিক থেকে। এই ব্রিজটা হলে আমাদের অনেক সুবিধা। এপার নদীর এপার স্কুল আছে, স্কুলের লোকজন ছাত্রীরা যায়, যখন যায় বন্যার সময় নৌকা দিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ওরা ভয়ে যাচ্ছে। এটা আমরা তো ভাবছি যে ভোট বয়কট করার চিন্তা ভাবনা করছি। এখন দেখা যাক, সবাই যদি মিলেমিশে হয় তাহলে ভোট বয়কট করবো আমরা, এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হ্যাঁ, এর আগে কয়েকবার এসেছিলো, শুধু একবার না 2-3 বার এসেছিলো, মাটি পরীক্ষা করে নিয়ে গেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করছি যে এই মাটি পরীক্ষা করে কী হয়, বলে এখানে ব্রিজ হবে, কলকাতা পাঠাবে, ওখান থেকে দিল্লি পাঠাবে, অনেক জায়গায় পাঠাবে, কিন্তু এখনও রড বালি সিমেন্ট কোনো কিছু আসেনি যে ব্রিজ হবে, যে আশা ভরসা থাকবে, কোনো কিছুই নেই। আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি, এবার শুনেই যাচ্ছি যে ব্রিজ হবে। যখন ইলেকশন আসে তার আগে সব নেতা লোক আসে, আসার পরে সারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আমাদেরকে, কিন্তু যখন ভোট চলে যায় তখন আবার ওই একই অবস্থা। আমাদের এটা অভিশাপ। দুই প্রান্তে ম্যাক্সিমাম ধরেন 1000 গাঁও আছে, গ্রাম। এই ব্রিজটা হলে নানান ধরনের উপকার হবে আমাদের, যেরকম আমাদের পঞ্চায়েত আছে, স্কুল আছে, তারপর
এবার বর্ডার লাগোয়া গ্রাম ট্রাম আছে আমাদের এদিকে, ওদিক থেকে পেশেন্ট মনে করেন কোনো পেশেন্ট নিয়ে যেতে গেলে আমাদের এই ব্রিজটা যদি হয় তাহলে আমাদের 7 কিলোমিটার যেতে হবে। 7 কিলোমিটার গেলে আমাদের হসপিটাল, এই রাস্তায় যদি ব্রিজটা হয়। আর ওদিক থেকে আমাদের 30 কিলোমিটার জায়গা ঘুরে যেতে হয়। দেখেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদে ওটা দেওয়া ছিল, তারপরে বিএডিপিতে দেওয়া ছিল, বর্ডার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে করার কথা ছিল। বর্ডার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড একটা কনসেন্ট্রেটরও আমাদের দিয়েছিল জেলা পরিষদকে, প্রায় বোধহয় 7-8 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছিল। হঠাৎ করে ক্যালকাটায় কি একটা ব্রিজ ভেঙে গেল, মাঝিয়ার ব্রিজ নাকি ভেঙে যাওয়ার পরে গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিল যে 50 মিটারের ঊর্ধ্বে যে ব্রিজগুলো সেগুলো জেলা পরিষদ করতে পারবে না, যেটা টেন্ডার প্রসেসে যাবে বলে সব সিদ্ধান্ত হয়ে গেছিল। কিন্তু সয়েল টেস্টও হয়ে গেছিলো, সব হয়ে গেছিলো। যেহেতু গভর্নমেন্টের ডিসিশন যে পিডব্লিউকে করাতে হবে, আমরা চিঠি করে পিডব্লিউ দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছি। এখন পিডব্লিউ দপ্তর যদি করে খুব ভালো, নাহলে আমরা রিমাইন্ডার দেব যে কেন এখনও কাজটা হচ্ছে না, যেখানে বিএডিপি থেকে বর্ডার ডেভেলপমেন্ট থেকে এটা কনসেন্ট্রেটর দিয়েছে। আমরা লেখালেখি করে বর্ডার ফান্ড থেকে টাকাটা স্যাংশন করাইছিলাম, বর্ডার ফান্ড থেকে এটা দেওয়া হবে, যেহেতু 10 কিলোমিটারের মধ্যে বর্ডার ওখানে, সেটা দিতেও রাজি হয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা নর্মসে আটকায় গিয়েছি, জেলা পরিষদ করতে পারিনি। पिंजड़े में फंसा तेंदुआ। सिलीगुड़ी महकुमा के विधाननगर के बिजली मुनि इलाके में मतिधर चाय बागान में शनिवार सुबह वन दफ्तर के पिंजड़े में एक तेंदुआ जा फंसा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले लंबे समय से चाय बागान व आसपास के इलाके में तेंदुआ भारी उत्पात मचा रहा था। तेंदुए के आतंक से लोग परेशान थे। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद बागडोगरा एलिफेंट स्क्वाड के वन कर्मियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए चाय बागान इलाके में पिंजड़ा लगाया था। इस पिंजड़े में आज सुबह तेंदुआ फंसा मिला। इधर पिंजड़े में तेंदुए की फंसने की खबर मिलते ही वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचकर तेंदुए के उद्धार कार्य में जुट गए। पिंजड़े में छटपटाहट के कारण तेंदुआ थोड़ा जख्मी हो गया था। तेंदुए के पिंजड़े में फंसने से लोगों ने राहत की सांस। विवेकानंद जयंती पर जलपाईगुड़ी नगरपालिका की ओर से होगा विशेष कार्यक्रम। जलपाईगुड़ी नगरपालिका की ओर से स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती पर शहर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नगरपालिका के प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन पापिया पाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस विषय को लेकर नगरपालिका के प्रशासन बोर्ड के सदस्यों के बीच बैठक हुई है। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को लेकर नगरपालिका की ओर से एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर सोनावला उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन पापिया पाल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों व उनके उपदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम नगरपालिका की ओर से किया जाएगा। आगामी 12 জানুয়ারি 158তম স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রতি বছর মনীষীদের স্মরণ করে আসছেন। এর আগে আমরা কোনোদিনও দেখিনি যে এই দিনগুলিকে উদযাপন করবার বা তাদের স্মরণ করবার, তাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করবার। আমরা কিন্তু প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা আমাদের পুরসভা এবং যুব কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় সাথে বিবেকানন্দ মহামণ্ডলী থাকবে এবং তার সাথে বিবেকানন্দ ক্লাব সকলকে নিয়ে আজকে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো যে এই 158তম জন্মদিন দিবসকে আমরা কিভাবে উদযাপিত করব। যেহেতু এবারে কোভিড-19 একটা চলছে, সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু বিধিনিষেধ তো রয়েছে, সেদিকে মাথায় রেখে আমরা এবার একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছি, যেটা শহর পরিক্রমা করবে এবং প্রতিবারের ন্যায় বিবেকানন্দ স্ট্যাচু থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে আবার ওই বিবেকানন্দ স্ট্যাচুতে গিয়ে ওটা শেষ হবে এবং সেখানে এই মহাপুরুষের কিছু কথা এবং ওখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই র্যালিতে আমরা বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী সহ আমাদের আমন্ত্রণ থাকবে
খেলোয়াড় থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জগতের লোক থেকে শুরু করে লেখক থেকে শুরু করে আমরা তাদের আমন্ত্রণ জানাবো এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করবার। এবং তার সাথে বিভিন্ন স্কুল যেভাবে প্রতি বছর আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সেই চিঠিও আমাদের প্রতিটি স্কুলে পৌঁছে যাবে এবং শিক্ষক শিক্ষিকা খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্টদের নিয়েই এবার আমাদের সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা কিন্তু বিবেকানন্দের এই 158তম জন্মদিবস। विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 300 समर्थक तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। विधानसभा से पूर्व पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के करीब 300 लोग सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। मालदा के हरिश्चंद्रपुर 2 नंबर ब्लॉक के दौलतपुर ग्राम पंचायत के दौलतपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय के दौलतपुर पंचायत समिति के सदस्य मुश्ताक आलम के नेतृत्व में इन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस के महासचिव बुलबुल खान ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर हरिश्चंद्रपुर 2 नंबर ब्लॉक के पंचायत समिति के अध्यक्ष जुबेदा बीबी के पति अशरफ उल हक, ब्लॉक अध्यक्ष हजरत अली समेत अन्य नेता व काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता बुलबुल खान ने बताया कि कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 300 लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर गरीबों में कंबल भी बांटे गए। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस থেকে আসলাম, কাংগ্রেস বহুত দিন থেকে করছি, আমার 40 বছর থেকে যেতে ভোট হয়েছে। এখন আসলাম যে তৃণমূল মমতা ব্যানার্জি দেখছি যে ভালোই কাজ করছে, বুঝি আমরা ভালো লাগছে। এখন আমাদেরকে মোটামুটি ধরেন যে আওয়ার তো যা আছে আমাদের গ্রামে ওখান থেকে 300 জন আছে আমরা। 46 নম্বর হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভাতে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোথাও কোনো সূচনা নেই যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে গেছে। বরঞ্চ আমাদের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান দেওয়ার জন্য লিস্টের পাহাড় জমা হয়ে গেছে। যেহেতু আমরা একটা পার্টিকুলার দিন ধার্য করেছি, যেই দিনটাতে আমাদের সাংসদ আসবেন, রাজ্য নেতৃত্ব আসবেন, জেলা নেতৃত্ব আসবেন, ওনাদের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করাবো। এবং যারা এগুলো মিথ্যা অপপ্রচার করে যাচ্ছে তারা প্রথম সারিতে যোগদান দেওয়ার জন্য জেলার কাছে, রাজ্যের কাছে যোগাযোগ করছেন, কিন্তু জেলা রাজ্য ওদের যোগদানকে নিয়ে খুব চিন্তিত আছেন যে ওদেরকে যোগদান করাবেন কিনা। ভারতীয় জনতা পার্টির সংবিধান হিসাবে তারা যদি যোগ্য থাকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসার জন্য, তাহলে অবশ্যই তাদেরকেও যোগদান করাবেন। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।